चाहिए, কারণ আগুন রিসিভ করার লোকও দরকার আছে। तुम उस अग्नि को रिसीव कर रहे हो यीशु मसीह के नाम তোমরা में। সেই আগুনকে রিসিভ করছো প্রভু যিশুর জীবিত নামে। और मैं भविष्यवाणी करता हूं तुम सेम नहीं हो यीशु আমি मसीह के नाम में। ভবিষ্যদ্বাণী করছি তোমরা আগের রকম থাকছো না প্রভু যিশুর নামে। जो लोग आज पहली बार आए हैं, যারা আজকে প্রথমবার এসেছে, मैं आपको बताना चाहता हूं, আমি বলতে চাই हम वो संस्थाएं नहीं चलाते हैं আমি সেই সংস্থা আমরা চালাই না जो धर्म बदलती हैं, যেটা ধর্ম পরিবর্তন করে, धर्म परिवर्तन करती हैं। যে ধর্ম পরিবর্তন করে। हम नहीं चलाते ऐसी संस्थाएं। আমরা এরকম সংস্থা চালাই না। मेरा यीशु मसीह ऐसा नहीं करता है। আমার প্রভু যিশু এরকম করেন না। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। তিনি আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে চায়। गूंगे बोल रहे हैं, বলো বোবারা বলছে, क्या किसी ने उनको बोला কেউ বলেছে, कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन करोगे तो तुम चंगे होंगे? কেউ বলেছে যে তুমি ধর্ম পরিবর্তন করবে তো সুস্থ হবে? यीशु सबसे प्यार करते हैं। প্রভু যিশু সবাইকে ভালোবাসেন।